Hello, may buntag sa tanan and welcome to my vlog. Ako si Antoinette, Cook and Eat with Tony. So karon di ta magluto pero natay kanon. So nainihatag nato, naini sponsor nato kay nag-crave man jud ko ani but mahal para nako. So siya na kay dili ko utad or dato. So nainihatag nato Dunkin, paro ba Dunkin nga donut. So di ni siya basta-basta nga donut, dili na siya katong mga usual nga donut nga strawberry filled, choco frosted or unsa, but mo ni ilahang bag-o karon which is the pistachio donut. So sikat kay ni because of that Dubai chocolate man ni sukat, ni sikat rather. So magbisaya lang ko ha, so ino makasabot mo. So mo ni siya. So let's get there. Mo ni siya. Type ko siya actually. Okay. And ana siya kalakta. So naa siya real pistachio. If you love pistachio, I really love pistachio. And you know that pistachio is healthy for your heart. So naa siya real pistachio bits diha. Gutong murag iyang red sa babaw. Sa uban kay murag I don't know sa nalang gibutang. So there. Then ablihan nato siya to see if there is a real pistachio I don't know if spread ba na or unsa, but let's see if it's really pistachio filled. So I'll just use my hands. Anyway, I wash my hands pa ha. Dara. Okay. Ang price day ani each matud pa sa ni palit kay 120 pesos. So if you could see there na ana it's pistachio filled there. So let's see. Let's try it. Okay, anaw lang ako siya para makita. Oops. Oops. Then let's see if naagid siya pistachio sa tunga. So siya. Woo! There, daghan siya pistachio sa sud. There. See? Na siya daghan pistachio sa sud. So let's try how it tastes like. So there. Na siya sa ref since last night pa ni. So let's taste it. Wow. I love pistachio. Not too sweet. Ang complement ang pistachio sa yung chocolate dire. Oh my. Lami. No wonder mahal siya. Kaya mahal magiging pistachio. Kung palit mo pistachio, mahal din siya. But lami. Lami siya. I think this is perfect there for black coffee, lattes. By the way, that's my daughter. She's French Shaylen. Nickname Allen. She died 3 years ago and she loves donuts. So, muna dili ko nagpili. Lami. 120. So, thank you so much sa sponsor ani. Lami kayo. There. Good. Creamy. Ang donut mismo, ang dough is soft and fluffy. Daghan kay sa pistachio as sa sod filling. And daghan kay pistachio bits sa babaw. Lami kay siya. Thank you sa nag-sponsor. $120 pesos each sa Dunkin. Dali na kayo siya out of stock kayo. Bukod kay ginita na. Yun. I love it. Dami kayo siya i-favorite unta. Yeah, it's gonna be my favorite but for those who can afford, I know it's just very like dali na kaayo. So, living satisfied. Lamig yun.
So good. Believe me, it's so good. Mm. Di mo magmahay kayo. Wait. Mm. Mm. Di mo magmahay kay daghan kay siya pistachio sa sud, plus daghan kay siya og pistachio nuts sa babaw. It's really amazing. Good. So grab yours now sa mga Dunkin outlets, okay? Thank you for watching. God bless you. Take care, everyone.